थिवीच्या नियोजित MIT प्रोजेक्टाक RGPच्या मनोज परबान खर विरोध केला। हो प्रकल्प थिये हाडचे आदीं हे युनिव्हर्सिटीत जे शिक्षण दितले ते मेळोवपाक गोंयचे कितले भुरगे गोंया भायर गेल्यात, थंयचे कितले भुरग्यांक MITत नोकऱ्यो मेळटल्यो, थंयचे शिक्षणाची फी कितली आसतली ते विशींची पुराय माहिती निळकंठ हळर्णकारान थियेकारांक दिवची मनोज परबान आव्हान दिला। थिये MIT युनिव्हर्सिटी येता हाचे आदीं भाजपाच्या थळाव्या आमदारान म्हटल्यार निळकंठ हळर्णकारान कितल्योश्योच वस्ती मतांची गोळाबेरीज करपा हेतान लिगल केल्यात। ताका जाय ती फकत वोट बँक, ताका थळाव्या बेकार युवा युवतींचे पडिल्लेच ना। आमदारानच थियेचे चडशे जमिनीचेर अतिक्रमण केलां। आयकात मनोज परबाचे आरोप। थिवेच्या भुरग्यांनी ग्रामपंचायतीन आमचो सुबोध आसा, हो थिवेच्या पंचायतीचो VDC मेंबर आसा। आयज आमच्या मेंबरान थंयसर आपले ऑब्जेक्शन घातलेले आसा। तशें आमी लेटरांची प्रिंट आउट मारून लोकांचे सायनी घेवन आमच्या भुरग्यांनी भितरल्यान सायनी घेवन प्रत्येक ग्रामसभेन थंय घातलेले आसा, उलयल्ले आसा। जे प्रोजेक्ट येतात आमचे मेंबर VDCन बसतात। आयज ग्रामसभेक 10 लोक येयल्यार भितरले 5 लोक RGचे आसता, थंय मनोज परबाची गरज ना। आतां लोकांचेर आसा पळय, हेच्या पयलीं जेन्ना IITचे आंदोलन जाल्ले तेन्ना अशें जाल्लें, जागो IITच्या नांवार ट्रान्सफर जाल्लो, IIT येवपाचे सगळे जाल्ले, सर्वे जाल्ले, दुरीक बांदपाचो उरलेलो, तेन्ना लोकांनी प्रोटेस्ट केलो। लोकांनी विचार करपाक जाय, 2 लाख स्क्वेअर जागो ह्यो लाखो डोंगर जो आसा पळय, थंयसर जर तुमी वयर थंयसर कितल्याशाच पिक्चरांची शूटिंग जाल्लेले आसा। वयर फायंडींग फॅनी पिक्चराचे वयर जर वयता म्हणून दाखयला, इतले ब्युटिफूल प्लेस। जर त्या रोडाच्या पलतडी वचत जाल्यार म्हाजो गांव आसा पिर्ना गांव, हांव जाणा कितले थंयच्यान बरें दिसता ते। जेन्ना आमी चवथीक वयता फूल हिल गोल्डन जाल्लो आसता, हरणां आसता थंय, वयर ते आकाशाची आसता झाडां तेंकां गोल्डन जाल्लेले आसता, फूल गोल्डन हिल जाल्लो आसता। इतले लोक फोटोग्राफी घेतात, थंय कितलेशेच मोर आसतले, फ्लोरा एंड फॉना आसतले। आज तेंकां काबार करून हे युनिव्हर्सिटी हांगा हाडपाचो प्रयत्न चल्ला। आनी थंय जर तो वाठार वयलो गेलो, ऑटोमॅटीक सगळ्याक सायडीक येतले बिल्डिंग्यो, सगळ्याक डेव्हलपमेंट जातले। सो डेव्हलपमेंट म्हणजे डिस्ट्रक्शन जातले आनी आमची थिवी आसा ती पाड पडटली। आनी लोकांक एक आयज जर 30,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ले, युनिव्हर्सिटी येयल्या उपरांत थंयसर 70-80,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चलतली। निळकंठाची भुरगीं थंयसर प्लॉट घेवपाक तेंच्या कडेन जमीन घेवपाक ताकद आसतली, पूण जे वोटर नाल्यार जे कार्यकर्ता तेंच्या फाटल्यान फुगडे घालतात तेंच्या फुड्यान, तेंकां प्लॉट घेवपाक ताकद उरची ना, हें लक्षांत दवर। निळकंठ हळर्णकारान बिगर गोंयकारांक जमिनी दिवन गोंयकार करपाचे यत्न केले। थियेच्या 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीचेर अतिक्रमण करपाचो आरोपय केलो। तेच बरोबर मनोजान CM प्रमोद सावंतान गुजरातींच्या गोंयांतल्या व्यापार वेवसायाचेर केल्ल्या भाश्याचोय समाचार घेतलो। आयकात मनोजाक। गोंयान जेन्ना येता 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर, तेन्ना पयलीं म्हणटा की गोंयचे भुरगे थंय शिकतले जाल्यार ह्या सरकारा कडेन डेटा आसा काय, कितले भुरगे थंय शिकपाक सोदता ते, कितले भुरगे। हांव सरकाराक चॅलेंज करता, सरकार सांगचे डेटा फाल्यां पब्लीश कर, तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स सांगचे की इतले भुरगे वर्साक गोंयच्यान भायर वयता, हे शिक्षण घेता आनी परत येता म्हणून। थिवे इंडस्ट्रियल इस्टेटान 2017 निळकंठान सांगलेले की नोकऱ्यो कितले काय म्हणून क्वेश्चन केल्लो, जेन्ना ताका ना म्हणून आन्सर येयलो तेणे फुडें हो इश्यू घेवंक ना। हांगा इतले इंडस्ट्रीज आसा, आयज निळकंठान सांगचे कितले थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट नाल्यार कोलवाले इंडस्ट्रियल इस्टेटान कितल्या गोंयकारांक थियेकारांक काम दिला ते, आनी मागीर तुमी युनिव्हर्सिटी हाडची। आयज जर तुमच्या कडेन डेटा ना हांगा कितले लागले म्हणून तुमी खंयच्या तोंडान सांगता की गोंयकारांक थंय काम दितले, थियेकारांक थंय काम दितले। थियेकारांक प्लॉट ना रावपाक, घर ना रावपाक, आनी तुमी आतां सारण मारपाचें आनी टॉयलेटी धुवपाची कामां आमकां दिवपाक सोदता, नॉन टिचींग स्टाफ आमकां घालपाक सोदता, आनी सांगता भुरग्यांक शिकचे पडटले। लोकांक सांगपाक सोदता IITचे जेन्ना आमी आंदोलन केल्लें तेन्ना हेच लोकांक सांगलेलें। तुमकांय सांगता थियेकारांक स्पेशली, ह्या युनिव्हर्सिटी येता ही प्रायवेट युनिव्हर्सिटी, एक कोर्साची फी थंय मिनिमम 4 लाख ते 5 लाख रुपया आसतले एका सेमिस्टराची। तुमच्या भुरग्यांक थंय वचून शिकपाक जातले, 5 लाखाची फी दिवपाक जातली, इंजिनियर भुरगो तुमचो थंय जातलो। एक 100 चडान चड 2 जाण नाल्यार 3 जाण वयतले, ते 3 जाणांक लागून 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमी दिवपाचो। ते वाटेन जर तुमी म्हापसा सायडीन वयशीत जाल्यार ज्या मुशीर एक बस्ती जाल्ल्या, ऑलमोस्ट 65 स्क्रॅप यार्ड आसा, तेजेर आमी डेमोलिशन ऑर्डर हाडून डेमोलिशन ऑर्डर जावन थंयसर तेंचे डेमोलिशन ऑर्डर जावन ते कोर्टान गेल्ले आसा। ते तो डेमोलिश करिना, कित्याक ते तेजे मनीस, तेजे वोटर। थंय 750 कितें तरी त्या बुथाचेर वोटींग आसा, भितरली 580 वोटींग निळकंठाक पडला। म्हणजे हेचो मिनींग कितें की तांचो बापूय निळकंठ। आनी आतां कोलवाळचे आमचे थियेचे कोलवाळ तेणी काबार केली। कोलवाळचो अर्दो गांव हो मायग्रंटांक तेणी विकलेलो आसा, तांकां वोटींग कार्डां दिल्लेली आसा। आयज थिवेच्या गांवाचेर हेचे अतिक्रमण चल्लेलें आसा। तेणी तशेंच इस्प्रोचो प्रोजेक्ट तेणी कामोर्ले हाडलेलो आसा। आता तो थियेच्या कोमदात लँडाचेर जशी लालाकी बस्ती आसा, लालाकी बस्ती डेमोलिशन अजून जावंक ना,
रामनवम जाले, रमजान जाले, सगळे जाले, पण अजून डेमोलिशन जावंक ना. तशेंच आता हे 2 लाख स्क्वेअर मिटरच्या जमनीरूय त्यांच्यानी आघात करपाचो या निळकंठान विचार केल्लो. सीएमान स्टेटमेंट केले की 50,000 नोकऱ्यो दितले आणि काल स्पेशल स्टेटमेंट येयले. मारवाड्यांचो त्यांचो एक प्रोग्राम आसलो राजस्थानाचो, भितर सीएमान सांगले की जाता तितले मारवाडी गोंयान येवचे आसा तेंच्यांनी आनी इन्व्हेस्ट करचे आणि गोंयकारांक कामाक दवरचे. जे 50,000 नोकऱ्यो सीएमान सांगला ते हेच. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.